우리에게 또 교회와 귀한 형제자매들 주셔서 감사합니다. Damos gracias por darnos la iglesia y por los preciosos hermanos. 부족하지만 하나님의 도우심으로 여기까지 왔습니다. Aunque nos faltan, por tu ayuda hemos venido hasta aquí. 우리 모두에게 하나님의 은혜가 계속 임하기를 원합니다. A todos nosotros queremos que esté tu gracia. 우리 각자가 또 바르고 깨끗한 삶을 또 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida más limpia. 우리의 삶을 통해서 또 교회를 통해서 하나님께서 또 역사해 주시기를 부탁을 드립니다. A través de nuestras vidas y a través de la iglesia queremos que nos muestres tu obra, Señor. 하나님께서 주신 이 귀한 교회에서 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. En esta iglesia tan preciosa que nos diste, ayúdenos para que muchas almas reciban la salvación. 그를 위해서 우리가 무엇을 해야 되는지 또 알려주시옵소서. Y enséñenos qué es lo que debemos hacer para que se muestre esa obra. 오늘 말씀 주님께서 함께해 주시길 부탁드립니다. Queremos que esté junto a nosotros en esta palabra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. 네, 앞에 화면을 보겠습니다. Vamos a ver la pantalla de adelante. 화면이 커져서 좋죠? Ahora es mejor porque tenemos la pantalla más grande, ¿no? 좋아요? ¿Les gustan? 잘 보이나요? ¿Se ve bien? 소리 잘 들리나요? ¿Se escucha bien? Leamos juntos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 구원받은 사람으로서 이 말씀을 지키는 것은 당연한 것입니다. Es muy normal que los cristianos cumplan esta palabra. 그러나 이것이 쉬운 것은 아닙니다. Pero esto no es fácil. 왜요? ¿Por qué? Delante de todos los hombres, con todos los hombres. 모든 사람에게 이 말씀을 지키는 것이 쉽지 않은 겁니다. No es fácil cumplir esta palabra delante de todos los hombres. 하지만 하나님의 명령입니다. Pero es una orden de Dios. 반드시 하라는 겁니다. Sí o sí debemos hacer. 할 수 있기 때문에 하라고 하신 겁니다. Y como podemos hacer, Dios dijo que hagamos. 그렇게 한 사람이 있기 때문에 하라고 한 겁니다. Y Dios dijo porque hubo hombres que hizo así. 우리는 항상 누군가를 통해서 배웁니다. Nosotros siempre aprendemos de otras personas. 이 말씀을 완전히 지킨 사람이 있습니다. Y hay personas que cumplió correctamente, perfectamente a esa palabra. 누굴까요? ¿Quién será? 오늘 말씀의 주인공입니다. Es el protagonista de la palabra de hoy. 아브라함의 아들이 누구죠? ¿Quién es el hijo de Abraham? 누구죠? ¿Quién es? 이삭. Isaac. 오늘 이삭에 대해서 배울 겁니다. Hoy vamos a aprender sobre Isaac. 이삭은 아브라함과 학곱과 호세와 같은 인물들에 비해 가장 평범하게 살았습니다. Isaac vivía normalmente a la comparación de José, de Jacob o de Abraham. 그러나 평범한 삶을 살았지만 자세히 보면 이삭은 진짜 훌륭한 신앙인입니다. Pero aunque vivió normalmente a la comparación de esos hombres de la fe, si vemos detalladamente sobre la vida de Isaac, podemos ver que es una persona increíble. 이삭의 삶을 네 부분으로 나누어서 오늘 배울 겁니다. Y hoy vamos a dividir en 4 partes la vida de Isaac y lo vamos a aprender. 창세기 22장, 24장, 25장, 26장 네 장의 이삭의 삶에 중요한 신앙이 있습니다. En los 4 capítulos de Génesis está escrito sobre la vida de Isaac. 첫 번째, Primero, 순종하는 이삭입니다. Isaac obediente. 창세기 22장은 아브라함의 믿음의 클리막스입니다. El capítulo Génesis, capítulo 22, está escrito sobre la fe de Abraham.
Génesis capítulo 22, versículo 2. Leamos juntos. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. 아브라함이 도저히 순종할 수 없는 말을 들었습니다. Abraham escuchó una orden, una palabra que no podía obedecer, 아브라함 100세에 난 하나밖에 없는 아들 이삭을 번제로 드리라는 겁니다. porque era su hijo único que tuvo a los 100 años, pero Dios estaba diciendo que lo entregue de holocausto. 이때 아브라함의 나이가 120살 정도였습니다. En ese momento, la edad de Abraham era 120 años 이삭의 나이는 20살 정도였습니다. y la edad de Isaac era 20 años. 그런데 아브라함이 어떻게 했을까요? Pero ¿qué habrá hecho Abraham? Versículo 6. Leamos juntos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 아브라함은 이삭을 데리고 이렇게 모리아산에 올라간 겁니다. Abraham llevó a Isaac y subió hacia el monte de Moriah. 아브라함은 하나님의 명령을 아무에게도 말하지 않고 묵묵히 순종합니다. Abraham no dijo a nadie la palabra de Dios, sino nada más obedeció sin decir nada. 이삭이 아버지 아브라함에게 이렇게 물어봅니다. Isaac preguntó a su padre, Abraham. Versículo 7. Leamos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Leamos juntos. Y respondió Abraham, Dios te proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. 이때 이삭은 알았을 겁니다. En ese momento, Isaac deberá haber sabido 내가 번제의 어린 양이구나. que él mismo es el cordero del holocausto. 이삭은 알았을 겁니다. Isaac deberá haber conocido. 그리고 그는 생각했을 겁니다. Y él habrá pensado 그리고 그는 기도했을 겁니다. y habrá orado. Versículo 9. Leamos juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. 아브라함은 120세의 할아버지고 이삭은 20살의 젊은 청년이었습니다. Abraham era un anciano de 120 años y Isaac era un joven de 20 años. 이삭이 아브라함을 힘으로 이기고 도망갈 수 있었습니다. Isaac podría haber vencido a su padre por la fuerza y Isaac podría haber escapado fácilmente. 그러나 이삭은 그렇게 하지 않았습니다. Pero Isaac no lo hizo así, 이삭은 아버지가 자신을 얼마나 사랑하는 줄 알고 있었습니다. porque Isaac conocía el amor que tenía Abraham hacia él. 이삭은 이해가 되지 않았을 겁니다. Pero Isaac no podría haber entendido. 어떻게 아버지가 나를 번제로 드리려고 할까? ¿Cómo mi padre podría entregarme como una ofrenda del holocausto, un sacrificio del holocausto? 이해되지 않았던 겁니다. No podía entender. 그런데 이해되지 않는 상황 가운데 무엇이 중요할까요? Pero en una situación que no se entienda, ¿qué será importante? 이해되지 않을 때 무엇이 중요할까요? Aunque no se entienda, ¿qué será lo importante? Obediencia. 아브라함은 이삭을 번제로 드리려고 합니다. Entonces Abraham intentó dar de ofrenda a Isaac. Versículo 10. Leamos juntos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 아브라함이 이삭을 번제로 드리려고 합니다. Abraham intentó entregar de holocausto. 그때 하나님께서 급하게 말씀하십니다. En ese momento Dios gritó. Versículo 11. 12. Abraham, Abraham, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. 하나님께서 아브라함을 급하게 부르신 겁니다. Dios llamó rápidamente a Abraham 그리고 그에게 죽이지 말라고 명령하십니다. y le ordenó diciendo, no lo mates a tu hijo. 이삭은 이때 평생을
통해 가장 중요한 것을 배운 겁니다. En ese momento, Isaac aprendió lo más importante de su vida. 어떤 상황에서도 순종해야 되는 것을 배운 겁니다. Aprendió la obediencia, que debe obedecer en cualquier situación. 앞에 있는 사람을 보고 위에 있는 사람을 보고 순종은 배우는 것입니다. Mirando a la persona que está hacia adelante y hacia arriba, podemos aprender la obediencia. 아버지가 하나님의 뜻에 순종하기 위해 자신을 번제로 드리라고 하는 것을 보았습니다. Ya vio lo que el padre había obedecido a la palabra de Dios. 도저히 이해가 되지 않았습니다. No lo podía entender, 그건 아버지가 하나님 뜻에 철저히 순종했습니다. pero su padre obedeció completamente a la palabra de Dios. 그리고 이삭은 아버지 뜻에 철저히 순종하면서 한마디 반항도 하지 않습니다. Y Isaac no desobedeció a ninguna palabra de su padre, aunque su padre le quería dar de holocausto. 그리고 죽기 위해 번제단 위에 올라갔던 겁니다. Y para morir subió encima del altar, 이삭은 여기서 깨달았습니다. del holocausto, perdón. Y en ese momento Isaac supo. 이삭은 여기서 신앙이 이론이 아니라는 것을 깨달았습니다. En ese momento Isaac aprendió que la fe no es una teoría. 여기서 이삭은 배운 겁니다. Y en ese momento Isaac aprendió. 가장 소중한 것을 하나님께 드려야 되는 것을 배운 겁니다. Aprendió a entregar lo más precioso delante de Dios. 이삭은 이때 깨달은 겁니다. En ese momento Isaac supo 가장 소중한 것을 위해 내가 좋아하는 것을 포기할 수 있어야 된다는 것을 배운 겁니다. que para Dios debe saber abandonar lo más precioso que tenga. 나에게 소중한 것이 있습니다. Tenemos algo precioso, 그런데 주님을 위해서 그것을 포기할 수 있습니까? pero ¿podrían abandonar esa cosa por Dios? 이삭은 그것을 배운 겁니다. Isaac aprendió. 그리고 그렇게 순종했을 때 하나님께서 축복을 주시는 것을 깨달은 겁니다. Y supo la bendición que da Dios en el momento cuando obedece. 이 모리아산이 나중에 하나님의 집인 성전이 세워지는 자리가 됩니다. Y este monte de Moriah luego se convirtió en un lugar donde se levantó el templo de Dios. 그리고 아브라함은 이스라엘의 조상이 됩니다. Y el Abraham se hizo la cabeza de todos los israelitas. 아브라함과 사라, 이삭은 가족 모두가 히브리서 11장 믿음장에 들어갑니다. Y Abraham, Sara y Isaac, toda su familia entró en el libro, en el capítulo de fe. 모리아산에서 아브라함이 순종한 그 대가로 하나님 주신 축복입니다. Y todo eso fue la bendición que obtuvo a través de su obediencia. 모리아산에서 아브라함과 이삭을 기억하십시오. Recuerden a Abraham y a Isaac del monte de Moriah. 그리고 다짐하십시오. Y decidan. 어떤 상황에서도 이해가 되지 않을 때 말씀에 그리고 하나님께 교회에 순종해야 됩니다. Que en cualquier situación que no entienda o no pueda entender, obedezcan a Dios y a la palabra. 내가 이해되지 않는 것이 중요한 게 아닙니다. No importa lo que no entienda. 어떤 상황이 중요한 게 아닙니다. No importa la situación en que esté. 중요한 것은 내가 순종했느냐 순종하지 않았느냐입니다. Lo importante es que si obedecí o no obedecí. 하나님 반드시 순종의 대가를 주십니다. Dios sí o sí da el precio de la obediencia. 이삭은 모리아산에서 하나님을 향한 아버지의 믿음을 보고 결심했습니다. Y Isaac, mirando la fe, la obediencia que tenía su padre ante Dios, decidió. 자신이 어떤 믿음으로 살아가야 할지 다짐했습니다. Decidió a vivir con una fe. 이해되지 않을 때 순종해야 되는 거예요. Aunque no se entienda, debemos obedecer. 그걸 깨달은 겁니다. Y Isaac supo esa verdad. 이삭은 모리아산에서 신앙의 큰 성장이 이루어졌던 겁니다. Y en ese momento, en el monte de Moriah, Isaac tuvo un crecimiento muy grande de fe. 믿음이 뭔지 아십니까? ¿Saben qué es la fe? 믿음은 끝까지 순종하는 겁니다. La fe es obedecer hasta el final. 그래서 그 결과를 보는 겁니다. Y es mirar el resultado de la obediencia. 순종이 무엇이냐고 이삭에게 묻습니다. Entonces le preguntó, ¿qué es la obediencia a Isaac? 그럼 이삭은 말할 겁니다. Entonces Isaac le dirá, 순종은 믿음이라고. la obediencia es fe. 믿음이 밖으로 나타나는 것이 순종입니다. Cuando la fe se muestra por afuera, eso es la obediencia.
Josué, capítulo 3, versículo 13. Leamos juntos. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán por las aguas que vienen de arriba, se derretirán en un montón. 이스라엘 민족이 가나안 땅에 들어가기 전에 호르단 강을 건너야 되는 상황이었습니다. Cuando los israelitas estaban entrando a la tierra de Canaán, estaban situados en los momentos en que tenían que cruzar el río Jordán. 그러나 호르단 강은 물이 너무 깊고 빨랐습니다. Pero el río, las aguas del río de Jordán eran muy profundas y los corrientes eran muy veloces. 가나안 땅에 들어가기 전에 하나님께서 이스라엘 민족에게 요구하셨던 것이 있었던 겁니다. Pero hay una cosa que pidió Dios a todos los israelitas antes de entrar a Canaán. 하나님께서 이스라엘 민족에게 요구하셨던 것이 무엇일까요? ¿Qué será lo que había pedido Dios a los israelitas? completa obediencia. 깊은 요단강 물에 발을 내디뎌야 되는 겁니다. Entonces tenían que poner el pie en un río profundo. 목숨을 건 순종이 필요한 상황입니다. Era una situación donde tenían que arriesgar la vida. 그냥 순종으로 안 됐던 겁니다. No solamente pasaba por la obediencia. 중요한 순간이기 때문입니다. Porque son momentos importantes. 그래서 완전한 순종이 필요했던 겁니다. De esa forma necesitaban una obediencia completa. 물이 멈추지 않으면 죽을 수밖에 없는 상황입니다. Si no se paran los corrientes, todos se iban a morir. 하나님 말씀대로 이루어지지 않으면 죽을 수밖에 없는 상황입니다. Si no se cumple la palabra de Dios, estaban situados en una situación donde se morían todos. 강을 먼저 건너야 되는 제사장들이 이렇게 생각했을 수 있었을 겁니다. Entonces los sacerdotes que pasaban el río podrían haber pensado de esta forma. 물이 안 멈추면 어떡하지? ¿Qué haré si no paran los corrientes? 두렵고 고민이 되었을 수 있을 겁니다. Podrían haber temido y podrían haber preocupado. 그러나 그들이 발을 내디디며 순종할 수 있었던 것은 무엇이었을까요? Pero ¿cuál habrá sido la razón en que todos pusieron sus pasos en delante? 믿음입니다. Era la fe. 우리도 신앙생활을 하다 보면 내 생각으로 이해되지 않을 때가 많이 있을 겁니다. De la misma forma, cuando vivimos la vida cristiana, hay momentos en que no entendemos por nuestras cabezas. 그때 무엇을 해야 될까요? En ese momento, ¿qué deberíamos hacer? 하나님 말씀하십니다. Dios dice, 순종하라고. obedece. 이삭은 그랬던 겁니다. Y Isaac lo hizo así. 도저히 머리로 이해되지 않았지만 순종했습니다. Aunque no podía entender por su cabeza, por sus pensamientos, aún así lo obedeció. 하나님께서 이스라엘 민족에게 첫 번째 요구하셨던 것이 순종이었습니다. Lo primero que Dios pidió a los israelitas era la obediencia. 이삭에게도 첫 번째 요구하셨던 것이 순종이었습니다. A Isaac también lo primero que pidió era la obediencia. 우리에게도 하나님께서 첫 번째 요구하시는 것은 동일합니다. Y de la misma forma, Dios nos está pidiendo una cosa, 순종입니다. es la obediencia. 이삭은 아내인 레베카를 만날 때에도 아버지에게 절대적으로 순종합니다. Cuando Isaac conoció a su mujer Rebeca, obedeció completamente a su padre. Génesis capítulo 24, versículo 61. Veamos juntos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. 창세기 24장은 이삭이 레베카를 만나 결혼하는 내용입니다. Génesis capítulo 24 habla de cuando Isaac se casaba con Rebeca. 이삭 개인에게는 굉장히 중요한 상황이죠. Para Isaac eran momentos muy importantes, ¿no? 아브라함은 이방인 중에서 이삭의 아내를 구하지 말라고 말합니다. Pero Abraham dijo que no consiga mujeres a Isaac entre los gentiles. 믿음이 있는 사람과 결혼을 하게 했던 겁니다. Y hizo casarse con alguien, con una mujer que tenía fe. 이삭은 결혼에 대한 모든 것에도 아버지 아브라함에게 순종합니다.
Y Isaac obedeció a todas las palabras de su padre, hasta en los momentos donde se casaba. 이것이 무엇을 통해서 가능했을까요? Y todo esto, ¿por qué se habrá sido cumplido? Versículo 63 y 64. Veamos juntos. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Y había salido Isaac a meditar al campo. 이삭은 레베카를 만나기 전 묵상하고 있었습니다. Isaac, antes de conocer a Rebeca, estuvo meditando. 그래서 순종할 수 있었고 레베카를 보았을 때 하나님께서 주신 아내라는 확신도 가질 수 있었습니다. Por eso podía obedecer y por eso cuando vino Rebeca podía saber que era la voluntad de Dios. 이삭을 통해서 배울 수 있는 두 번째 신앙입니다. Esto es la segunda, esto es lo que nos enseña, esto es lo que podemos aprender a través de Isaac. 묵상하는 이삭입니다. Es Isaac meditando. 이삭은 묵상의 사람입니다. Isaac es un hombre de meditación. 하나님을 묵상하는 것은 그의 삶의 가장 중요한 일이었습니다. Y la meditación era la cosa más importante de su vida. 그리고 묵상의 시간은 그에게 가장 소중한 시간이었습니다. Y la hora en que se meditaba era la hora más preciosa para Isaac. 결혼이라는 큰일 앞에서 이삭은 걱정하지 않았습니다. Y en los momentos donde se casaba, Isaac no tenía preocupaciones. 큰일 앞에서 자기 생각에 빠져 있는 것이 아니었습니다. Enfrente a un trabajo muy grande, no se pensaba, no se quedaba en sus propios pensamientos. 이삭은 무엇을 했죠? ¿Qué hizo Isaac? 묵상입니다. Meditó. 창세기 이삭은 약한 모습으로 보여지기도 합니다. En Génesis, Isaac se muestra como un hombre débil. 그러나 이삭은 절대 약한 사람이 아닙니다. Pero Isaac no era un hombre débil. 항상 묵상하던 이삭은 내적으로 신앙적으로 강했던 사람입니다. Sino Isaac, que siempre meditaba de día y de noche, de adentro y de afuera, era un hombre fuerte. 외적인 성결은 내적인 묵상에서 나오는 겁니다. Y la limpieza y la santificación y la santidad de afuera se sale por la meditación de adentro. Salmos, capítulo 119, versículo 9 y 11. 암송하시는 분. ¿Quién sabe esta palabra? 암송하시는 분, 예. 제가 선물 드리려고 했는데. ¿Quién sabe esta palabra de memoria? 말씀 끝나고 저한테 오세요. Quien adivinó esta palabra, venga a mí después de terminar la palabra. 제가 선물을 드릴게요. Voy a dar un regalo. 선물 한번 안아드리겠습니다. Voy a dar un abracito. 아무나 안 올 것 같습니다. Creo que nadie va a venir, ¿no? 네, 중요한 말씀입니다. Pero es una palabra muy importante, ¿eh? Veamos juntos. 함께 limpi. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 예, 중요한 말씀이기 때문에 모두 암송하면 좋을 것 같습니다. Como es una palabra muy importante, sería muy bueno que todos la tengan de memoria. 말씀이 내 마음에 있지 않으면 죄를 절대 이길 수 없습니다. Si la palabra no está dentro de mí, nunca puedo ganar a los pecados. 말씀이 어디에 있어야 될까요? ¿En dónde deberá estar permanecido la palabra? 머리입니까? ¿Será la cabeza? 마음이라고 말씀하셨습니다. En la palabra dice, en mi corazón. 말씀을 많이 읽는다고 사람이 변하는 것은 아닙니다. Los hombres no cambian porque los hombres no es que cambian porque han leído mucho la palabra. 반드시 묵상을 해야 됩니다. Sí o sí tienen que meditar. 묵상이 뭘까요? ¿Qué será la meditación? 먼저 성경을 읽는 겁니다. Primero es leer la Biblia. 여기서 끝나면 묵상이 아닙니다. Pero si termina hasta aquí, eso no es una meditación. 읽고 생각하는 겁니다. Es leer y pensar. 생각한다는 것은 다른 사람을 생각하는 것이 아닙니다. Pensar no es pensar a otra persona.
말씀으로 나에 대해서 생각하는 겁니다. Es pensar a mí mismo a través de la palabra 그리고 내 생활에 적용하고 실천하는 겁니다. y luego aplicar a mi vida y obedecer a esa palabra. 이것이 묵상입니다. Esto es la meditación. 읽고 나에 대해서 생각하고 내 생활에 적용하는 것. 이것이 Es- 묵상입니다. Es leer, pensar y aplicar a mi vida. Eso es la meditación. Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 8. Leamos juntos. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. 솔로몬이 지었던 성전입니다. Esto es el templo que construyó Salomón. 이 전체가 누가루 산토고 여기가 이 전체가 산토 템플로고 여기가 누가루 산토입니다. Todo esto era el santo templo y ese lugar era el lugar santo. 그리고 이것이 누가루 산티시모입니다. Y por atrás está el lugar santísimo. 요 누가루 산티시모에 사용된 금이 600달란트라는 거예요. Y en ese lugar, solamente el oro que se usó en ese lugar era 600 talentos. 1달란토는 32kg입니다. Un talento es más o menos 32 kilogramos. 600달란토스는 20톤입니다. 600 talentos sería 20 toneladas. 지금의 돈으로 환산하면 3억 달러입니다. Si cambiamos en el dinero de nuestros días, sería 300 millones de dólares. 그러면 왜 이 루가르 산티시모를 만들었을까요? Entonces, ¿por qué habrá creado este lugar santísimo? Primero de Daniel, capítulo 8, versículo 6 y 9. Leamos juntos. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra. 루가르 산티시모 안에는 하나님의 언약궤가 있습니다. Dentro del lugar santísimo está el arca del pacto de Jehová. 그리고 그 언약궤 안에는 2개의 돌판만 있었습니다. Y dentro del arca del pacto habían 2 tablas de piedra. 이 언약궤 안에 2개의 돌판만 있었던 겁니다. En ese arca del pacto había 2 tablas de piedra. 2개의 돌판이 뭐죠? ¿Qué serán estas 2 tablas de piedra? 모세가 하나님께 받았던 십계명이죠. Son los 10 mandamientos que Moisés había recibido de Dios. 하나님의 말씀입니다. Es la palabra de Dios. 이 산토 템플로에서 가장 중요한 곳은 누가루 산티시모입니다. El lugar más importante de todo el templo es el lugar santísimo. 근데 누가루 산티시모에는 오직 말씀만 있었습니다. Pero en el lugar santísimo solamente había la palabra. 이 말씀을 얻기 위해서 600달란트의 금이 필요했던 겁니다. Y para meter a esta palabra, para dejar a esta palabra, necesitaba 3 millones de dólares. 하나님께서 하나님의 법인 말씀을 얼마나 귀하게 여기시는지 알 수 있는 겁니다. De esa forma podemos saber qué tan precioso es la palabra de Dios. 이 두 돌판 때문에 600달란트의 금을 사용한 겁니다. Por estas 2 tablas de piedra usaron 600 talentos de oro. Salmos, capítulo 119, versículo 72. Leamos juntos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 성경의 중요성은 금과 비교할 수 없는 겁니다. La importancia de la Biblia no se puede comparar con
o con el dinero. 제가 한국에 있을 때 어떤 목사님이 이런 말씀하셨습니다. Cuando estaba en Corea, un pastor dijo esa palabra, 전도인으로 살면서 힘들고 어려운 일이 많을 거라고. que debe haber muchas situaciones difíciles viviendo como un misionero. 힘들고 어려울 때 다른 것 하지 말라고 하더라고요. Y dijo, cuando estés cansado o cuando tengas dificultades, no hagas otra cosa. 다른 데서 답을 찾지 말라고요. No busques la respuesta en otros lugares. 힘들고 어려울 때 성경 보라고 하시더라고요. Cuando tengas dificultades o sufrimientos, mira la Biblia. 이유는 하나입니다. Solamente una razón, por una razón. 성경에 답이 있기 때문입니다. Porque en la Biblia está la respuesta. 하나님께 답이 있기 때문입니다. Porque Dios tiene la respuesta. 여러분 힘들고 어려우십니까? Que tienen dificultades o están cansados, 성경을 보십시오. miren la Biblia. 중요한 결정을 해야 됩니까? Deben tomar decisiones muy importantes, 성경 보십시오. miren la Biblia. 답답하십니까? ¿Están molestos? 이해 안 되는 사람과 상황이 있습니까? ¿O tienen alguna situación que no entienden? 성경 보십시오. Miren la Biblia. 하나님께서 답을 주실 겁니다. Dios le dará la respuesta. 이삭이 그렇게 했던 겁니다. Y Isaac lo hizo así. 세 번째 이삭을 통해서 배울 수 있는 신앙입니다. Esto es lo tercero, la tercera cosa que podemos aprender a través de Isaac. 기도하는 이삭입니다. Es Isaac orando. Génesis capítulo 25, versículo 21. Leamos juntos. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 21절만 보면 이삭이 기도했더니 바로 아기가 생긴 것 같죠. Si vemos en versículo 21, se parece que Isaac oró y de repente, y en ese momento tuvo el hijo, ¿no? 아닙니다. No es así. 이삭이 기도했더니 하나님께서 바로 자녀를 주신 것이 아닙니다. Dios no lo dio directamente a un hijo cuando Isaac oró. 베스클로 20. 이삭은 40살에 레베카와 결혼을 했습니다. Isaac se casó a los 40 años con Rebeca. 이삭은 에사우와 하콥을 60살에 낳았습니다. Y Isaac tuvo hijo Esaú y Jacob a los 60 años. 40살에 결혼해서 60살에 아이를 낳았습니다. Se casó a los 40 años y tuvo hijo a los 60 años. 20년 걸린 겁니다. Tardó 20 años. 그러나 이삭은 낙심하지 않고 20년을 한결같이 기도했습니다. Pero Isaac no quedó frustrado, sino siguió orando durante 20 años. 20년이라는 시간을 같은 마음으로 기도한다는 것은 쉬운 것이 아닙니다. No es fácil orar con el mismo corazón durante 20 años. 이것 또한 누구에게 배웠을까요? ¿Esto de quién habrá aprendido? 부모님에게 배운 겁니다. Aprendió desde su padre. 아브라함 75세에 하나님께서 아들을 약속해 주셨습니다. Dios le prometió a Abraham a los 75 años que le dará un hijo. 그러나 25년 후에 아브라함과 사라가 이삭을 낳았습니다. Pero después de 25 años, Sara tuvo hijo. 이삭은 배운 겁니다. Isaac aprendió 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 것을. que la promesa de Dios sí o sí se cumple. 그러나 기도를 통해서 이루어진다는 것도 배운 겁니다. Y también aprendió que todo eso se cumple a través de la oración. 사람이 할 수 있는 일이 있고 사람이 할 수 없는 일이 있습니다. Hay cosas que el hombre puede hacer y hay cosas que no lo puede hacer. 할 수 없는 일을 강제로 하려고 하면 결국 문제가 됩니다. Si intenta hacer a las cosas que no se puede hacer a la fuerza, entonces hay problemas. 이삭도 알고 있었던 겁니다. Isaac ya lo sabía, 인간적인 방법으로 자녀를 가질 수 없다는 것을. que no puede tener hijos a través de la fuerza de un hombre. 그래서 기도한 겁니다. Y oró hacia Dios 20년 동안. durante 20 años. 왜요? ¿Por qué? 하나님의 약속이 있었기 때문입니다. Porque había la promesa de Dios. 말씀을 강하게 거부하는 남편이나 자식이나 부모님은 강제로 세미나에 끌고 오면 어떻게 될까요? ¿Qué pasará si traemos a la fuerza a unos hijos o a un padre o a una esposa que se está negando fuertemente a escuchar el seminario? 문제가 되는 거예요.
entonces hay problema. 강력하게 거부하는 그 사람의 마음을 내가 바꿀 수 없습니다. No puedo cambiar el corazón de todos esos hombres que se están negando fuertemente la palabra. 그럼 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué debemos hacer? 먼저 기도해야 됩니다. Primeramente, debemos orar. 그리고 내가 할 수 있는 일을 해야 됩니다. Y debemos hacer lo que podemos hacer. 그러면 하나님께서 하실 수 있는 일을 해주시는 겁니다. Entonces, Dios hace lo que no podemos hacer. 가족 전도를 포기하고 싶으십니까? ¿Quieren dejar de predicar a su familia? 친척 전도를 포기하고 싶어요? ¿Quieren dejar de predicar a sus primos? 친구를 전도하는 것을 포기하고 싶나요? ¿O quieren dejar de predicar a sus amigos? 그들을 위해서 얼마나 기도하셨죠? Para ellos, ¿cuánto tiempo oraron? 아브라함은 25년을, 이삭은 20년을 기도했습니다. Abraham oró durante 25 años y Isaac oró durante 20 años. 왜요? ¿Por qué? 약속이 있었기 때문입니다. Porque había una promesa. 우리도 하나님께서 그 영혼을 구원해 주신다는 약속을 받았습니다. Nosotros también tuvimos esa promesa en que Dios salvará a todas esas personas. 현실적으로 불가능한 일도 하나님은 하실 수 있다는 믿음으로 기도하십시오. Aunque sea algo imposible, oren a Dios con el corazón en que Dios cumple. 지금 한국은 여름입니다. Ahora Corea está en verano, 오늘은 여기도 여름 같아요. pero hoy también aquí se parece verano, ¿no? 한국은 여름에 수양회를 합니다. En Corea, en el verano hay un retiro. 4일씩 7차례를 합니다. Hay 7 veces y cada vez hace 4 días. 그 여름 수양회에 약 3,000명 이상이 거의 매년 구원을 받습니다. Y en cada año, 3,000 personas reciben la salvación en ese retiro de verano. 한국에 있을 때 어떤 한 형제님이 아들을 전도하고 싶었습니다. Cuando estuve en Corea, un hermano quería predicar a su hijo, 근데 마음이 너무 강팍한 거예요. pero su hijo tenía el corazón muy duro 여름 수양회에 데려가고 싶었던 겁니다. y quería llevar hacia el retiro de verano, 거기 데려가면 구원을 받을 수 있을 것 같았던 거예요. porque si lleva el retiro de verano, pensaba que su hijo iba a recibir la salvación. 그런데 그 형제님이 아들의 이름으로 수양회비를 내고 아들의 이름으로 수양회를 접수했습니다. Y su padre pagó la cuota para el retiro y inscribió el nombre de su hijo a la reunión hacia el retiro de verano. 제가 그 형제님에게 물어봤어요. Yo pregunté a ese hermano, 이번에 아들이 수양회에 가나요? ¿esta vez tu hijo va al retiro? 근데 그 형제님이 말했습니다. Pero el hermano dijo, 못 간다고. no. 그런데 왜 수양회비를 냈어요? Entonces, ¿por qué pagas la cuota del retiro? 10년 동안 아들의 이름으로 수양회비를 내고 있어요. Durante 10 años está pagando la cuota en el nombre de su hijo. 아들이 수양회를 참석하기를 원하는 마음으로 기도하면서 10년 동안 수양회비를 냈던 겁니다. Con el corazón de que su hijo participe en el retiro, durante 10 años pagó la cuota del retiro a través de la oración. 그 아들 어떻게 됐을까요? Entonces, ¿qué habrá pasado con su hijo? 결국에는 10년 후에 수양회에 참석했습니다. Después de 10 años, el hijo participó en el retiro de verano 구원을 받은 거예요. y recibió la salvación. 한국에 있을 때 한 목사님이 아버지를 전도하는 간증을 들었습니다. Cuando estuve en Corea, también escuché el testimonio de un padre que predicaba a su hijo. 아버지의 마음이 너무 강한 거예요. Era al contrario, perdón. El hijo predicaba a su padre, pero el padre tenía un corazón muy duro. 전도하다가 집에서 쫓겨나기도 하고 맞기도 했습니다. Y predicando, a veces su padre le golpeaba a su hijo o a veces lo sacaba de la casa. 아버지를 위해서 기도하며 수년 동안 500통의 편지를 썼다는 거예요. Y orando por su padre, durante muchos años escribió 500 cartas. 말로 하면 맞으니까 편지를 쓴 거예요. Como si le hablaba por su boca, su padre le golpeaba, por eso le mandaba cartas. 기도하고 눈물을 흘리면서 편지를 쓴 겁니다. Orando, escribió cartas con lágrimas. 여러분 생각해 보십시오. Piensen, 일주일에 한 번씩 편지를 써도 500통을 쓰려면 10년이 넘습니다. solamente escribiendo una carta
por la semana para escribir 500 cartas, tardan como 10 años. 결국 500통의 편지 후에 아버지가 말씀을 듣고 구원을 받습니다. Al final, después de las 500 cartas, el padre escuchó la palabra y después recibió la salvación. 기도하고 눈물을 흘리며 편지를 쓴 거예요. Entonces oró con sus lágrimas y escribió cartas. 그리고 잘해주려고 노력한 겁니다. Y cada vez se esforzó para tratarle lo mejor hacia su padre. 그 모든 시간이 헛되지 않은 겁니다. Y todo su tiempo no era en vano. 내가 할 수 있는 것을 했을 때 내가 할 수 없는 그 일을 하나님께서 해주시는 거예요. Cuando hacemos lo que podemos hacer, Dios nos cumple de lo que no podemos hacer. 그 시작이 기도라는 것을 기억하십시오. Y recuerden que el comienzo de toda esa obra es la oración. 이삭은 그것을 알고 있었던 겁니다. Isaac sabía esa verdad. 이삭은 기도의 사람이었고 내적으로 하나님을 전적으로 신뢰했던 사람입니다. Isaac era un hombre de fe y Isaac era alguien que confiaba a Dios completamente. 이삭에게 기도가 무엇이냐고 묻습니다. Entonces le pregunta a Isaac, ¿qué es la oración para ti? 그럼 이삭은 말할 겁니다. Entonces Isaac le dirá, 기도는 믿음이다. la oración es fe. 믿음이 없는 기도는 능력이 없습니다. Una oración que no tenga fe no tiene poder. 기도가 없는 믿음은 아무런 의미가 없습니다. Y una fe que no tenga oración no tiene poder. 믿음을 가지고 한 기도를 하나님께서 들어주시는 겁니다. Dios escucha a una oración que tenga fe. 이삭은 순종의 사람이었습니다. Isaac era un hombre obediente. 이삭은 묵상의 사람이었습니다. Isaac era un hombre de meditación. 이삭은 기도의 사람이었습니다. Isaac era un hombre de oración. 이것을 통해서 이삭에게 배울 수 있는 최고의 신앙이 있습니다. Y a través de estas cosas hay una fe que más importante que podemos aprender. 오늘 가장 중요한 내용입니다. Es el contenido más importante de este día. 화평의 이삭입니다. Es Isaac de la paz. 아브라함의 믿음의 클리막스는 창세기 22장 6절입니다. La cima de fe de Abraham está escrito en Génesis capítulo 22. 이삭의 믿음의 클리막스는 어딜까요? ¿Y cuál será la clima de la fe de Isaac? Génesis capítulo 26, versículo 26, 27, leamos juntos. Y Abimelech vino a él desde Gerar y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros. 아비멜렉은 필리테오스의 왕입니다. Abimelech era un rey de los filisteos. 이 피골은 군대의 장관입니다. Y Ficol era el capitán de su ejército. 이 필리테오의 가장 높은 두 사람이 이삭을 찾아온 겁니다. Entonces, entre las dos personas más altas de los filisteos vino hacia él. 그리고 이렇게 말한 겁니다. Y le dijo así, versículo 28. Leamos juntos. y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos pacto contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. 너무나 중요한 말씀입니다. Es una palabra muy importante. 이방인의 왕과 군대 장관이 이삭을 통해서 하나님이 계시다는 것을 보았다는 거예요. Porque un rey y el capitán de los gentiles habían visto, decían que ha visto a Jehová a través de Isaac. 이삭은 자신의 삶을 통해 하나님을 확실히 증거한 사람입니다. Isaac era un hombre que testificaba a Dios a través de su vida. Génesis 26, versículo 1. Leamos juntos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. 가나안 땅은 이 기근이 자주 일어났던 땅입니다. La tierra de Canaán era una tierra donde había mucha hambre.
당시 기근은 이삭에게 커다란 시련과 역경입니다. En ese momento, el hambre era venía como una dificultad muy grande hacia Isaac. 하나님께서 고난과 역경을 주시는 것은 이유가 있습니다. Hay una razón en que Dios permite los sufrimientos y las adversidades. 구원받은 사람에게 왜 고난과 역경 하나님께서 주실까요? ¿Por qué Dios nos permitirá todos estos sufrimientos y adversidades? 이유가 있는 겁니다. Hay una razón. 오직 하나님만을 의지하도록 훈련시키고 있는 겁니다. Nos está entrenando para que confiemos solamente en Dios. 베스클로토스 하나님 이렇게 말씀하십니다. Dios dice así. No desciendas a Egipto. 애굽은 세상입니다. Egipto es el mundo. 하나님께서 말씀하십니다. Dios dice, 애굽으로 가지 말라. no vayas hacia Egipto. 하나님 우리에게도 말씀하시는 겁니다. Hacia nosotros también nos dice, 아무리 큰 어려움이 있어도 세상으로 가지 말라. aunque tengas dificultades muy grandes, no vayas hacia el mundo. 교회 안에 있으라는 겁니다. Permanece en la iglesia. 베스클로 3 leamos juntos. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia darás toda esta tierra y confirmaré al juramento que hice a Abraham tu padre. 어려움이 있어도 교회 안에 거해라. Aunque haya dificultades, permanece en la iglesia. 세상으로 가지 말아라. No vayas hacia el mundo. 그러면 복을 주실 것이다라고 약속하십니다. Entonces Dios dará la bendición. Eso es la promesa. 때로는 우리에게 시간을 빼앗아 가실 때도 있습니다. A veces hay momentos en que nos saca el tiempo. 우리의 물질을 빼앗아 가실 때도 있습니다. Hay momentos en que nos saca nuestras cosas. 우리의 건강을 빼앗아 가실 때도 있습니다. También hay momentos en que nos saca la salud. 하나님께서는 보고 싶으신 겁니다. Dios quiere ver 그것이 없어도 끝까지 하나님을 사랑할 수 있는지를요. si amamos verdaderamente a Dios, aunque no tengamos todas esas cosas. 돈이 없어도 건강이 없어도 시간이 없어도 하나님은 우리가 사랑할 수 있는지 알고 싶으신 겁니다. Aunque no tengamos la salud, o el dinero, o el tiempo, Dios quiere saber si verdaderamente lo amamos. 하나님을 사랑하십니까? ¿Aman a Dios? 그럼 돈이 없어도 하나님을 사랑할 수 있어야 됩니다. Entonces, aunque no tengan el dinero, deberían poder amar a Dios. 하나님을 사랑하십니까? ¿Aman a Dios? 그럼 건강을 잃어버려도 하나님을 사랑할 수 있어야 되는 겁니다. Entonces, aunque pierdan la salud, deben amar a Dios. 하나님 사랑하십니까? ¿Aman a Dios? 내가 어떤 상황에 놓여도 하나님을 사랑할 수 있어야 됩니다. Aunque esté en cualquier situación, debo amar a Dios. 이삭은 그런 고난을 극복하면서 28절의 신앙인이 된 겁니다. Y Isaac, pasando todos esos sufrimientos, se convirtió en un hombre de fe, como está escrito en Génesis capítulo 28. 우리가 사람에게서 들을 수 있는 최고의 칭찬이 뭘까요? 26, perdone. Entonces, ¿cuál será la felicitación más grande que podamos escuchar? 너를 통해서 내가 하나님을 알게 되었다. A través de los hombres. Entonces esa palabra sería que a través de ti he conocido a Dios. 하나님은 아브라함은 이삭을 번제로 드리면서 하나님 앞에서 믿음을 보여주었습니다. Entonces Abraham, dando de holocausto a Isaac, mostró su fe ante Dios. 이삭은 끝까지 필리테오스의 괴롭힘에 화평하면서 사람 앞에서 믿음을 보여주었습니다. Isaac, teniendo paz en frente de todos los filisteos, todas las molestias que daban los filisteos, mostraba su fe ante todas las personas. 이삭은 하나님의 말씀을 확실히 믿었습니다. Isaac creía verdaderamente en la palabra de Dios. 그리고 그의 삶으로 하나님을 확실히 증거했습니다. Y por medio de su vida testificó a Dios ante todas las personas. 왜 필리테오스의 왕이 하나님께서 너와 함께 계시면 우리가 보았다라고 말했을까요? ¿Por qué un rey de los filisteos habrá dicho a Isaac, a través de vos conozco a Dios? Versículo 13 al 15. Leamos juntos. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. 이 당시의 우물은
생존을 위해서 반드시 필요한 것입니다. En ese momento, el pozo era lo más importante para vivir. 비가 안 오는 사막에서 우물이 없으면 가족과 종들과 가축이 다 죽을 수밖에 없습니다. Porque en un desierto, si no hay ese pozo, toda su familia, todo su ganado se quedarían muertos. 그런데 필리테우스들이 우물을 망가뜨렸습니다. Pero los filisteos rompieron el pozo. 그리고 필리테우스의 왕이 이렇게 말합니다. Y el rey de los filisteos dijo así. 16, veamos juntos. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque muchos más poderosos que nosotros te has hecho. 이삭의 우물은 아브라함과 아비멜렉 왕 사이의 계약에 의해서 인정을 받은 겁니다. El pozo de Isaac era un pozo que fueron confirmados por la promesa de Abraham contra Abimelech. 그래서 이렇게 말하는 것은 부당한 겁니다. Entonces sería malo que diga de esa forma. 그러나 이삭은 아무 말 하지 않았습니다. Pero Isaac no dijo nada. 그리고 어떻게 했을까요? ¿Y qué habrá hecho? 17, 18, leamos juntos. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. 우물을 다시 팠습니다. Cavó otra vez el pozo. 베이스클로 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 이제는 필리테우스들이 우물을 빼앗아 버립니다. Entonces los filisteos robaron el pozo, 이삭이 어떻게 했을까요? quitaron el pozo. Entonces, ¿qué habrá hecho Isaac? 21, veamos juntos. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. 또 다른 곳으로 옮겨서 우물을 다시 팠습니다. Otra vez cavó un pozo en otro lugar. 그런데 또 우물을 빼앗아 가요. Pero otra vez le quitaron el pozo. 이렇게 3번 우물을 빼앗깁니다. De esa forma, 3 veces le robaron el pozo. 이삭이 어떻게 했을까요? ¿Qué habrá hecho Isaac? 22, veamos juntos. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. 또 다른 곳으로 옮겨서 우물을 다시 팝니다. Se cambió otra vez hacia otro lugar y cavó nuevamente el pozo. 이삭 정말 대단하지 않습니까? Entonces, Isaac, ¿no es increíble? 이삭이 왜 그렇게 했을까요? ¿Por qué habrá hecho Isaac de esa 모든 forma? 사람으로 더불어 화평하기 위해서입니다. Es para tener paz entre todas las personas. 이 말씀을 이삭은 완전히 지킨 거예요. Esta palabra obedeció completamente. 이삭은 하나님께서 모든 길을 인도하여 가신다는 것을 알았던 겁니다. Isaac conocía que Dios guía todo el camino, que Dios guía todo el camino. 그래서 다투지 않은 겁니다. Por eso no peleó. 사람들은 자기의 생활이 위험에 처하면 모든 방법을 동원해서 해결하려고 합니다. Los hombres, cuando viene una dificultad hacia las personas tratan de resolver todos sus problemas a través de cualquier forma que pueda hacer. 이삭은 목숨과도 같은 우물을 3번이나 양보했습니다. Pero Isaac abandonó 3 veces a su pozo que valía como más que era muy precioso. 끝까지 참음으로 인내가 무엇인가를 보여준 겁니다. Aguantó hasta el final y de esa forma nos mostró qué es la paciencia. Vamos a buscar Génesis 26. Génesis 26, 29, versículo 29. Vamos a buscar Génesis 26, 29. ¿29?
que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. 이삭은 블레셋과 싸울 만큼 충분한 힘을 가지고 있었던 겁니다. Isaac tenía suficiente fuerza para pelear con los filisteos. 그래서 필리테우스의 왕이 이렇게 말했던 겁니다. Por eso el rey de los filisteos dijo así: Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. 싸울 힘이 있었지만 이삭은 끝까지 참고 인내하고 하나님을 믿고 나아간 겁니다. Aunque tenía la fuerza, el poder para luchar, Isaac aguantó hasta el final con paciencia y con la fe. Se avanzó hacia enfrente a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 13. Leamos juntos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 이삭이 이렇게 했던 겁니다. Isaac hizo así. 이삭이 이 말씀대로 했던 겁니다. Y a través de esta palabra, Isaac vivió de esta forma. Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Leamos juntos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. 이 말씀을 그대로 이룬 사람이 이삭입니다. Quien obedeció completamente a esta palabra fue Isaac. 진리와 복음의 문제가 아니라면 과감히 양보하십시오. Si no es un problema de fe o si no es un problema del evangelio, rápidamente dejen a otros. 영혼을 건지는 구원의 문제가 아니라면 모든 사람과 화목하십시오. Si no es un problema de salvar a otras almas, tengan paz con todos los otros. 왜요? ¿Por qué? 세상 어떤 것보다 사람이 더 중요하기 때문입니다. Porque más que todo, lo importante es el hombre. 기억하십시오. Recuerden 하나님께서도 사람을 가장 중요하게 생각하십니다. que Dios también piensa preciosamente a los hombres. 이삭은 그것을 알고 있었던 겁니다. Y Isaac conocía. 그리고 이것이 하나님의 뜻이었다는 것을 시간이 지나고 알게 된 겁니다. Y cuando pasó el tiempo, podía saber que eso era la voluntad de Dios. Génesis capítulo 26, versículo 23 y 24. Leamos juntos. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. 다투지 않고 양보하고 인내한 이삭에게 하나님께서 나타나 주십니다. Dios se mostró ante Isaac, que obedeció la palabra de Dios. 그리고 위로해 주시고 복을 약속해 주신 겁니다. Dio consolaciones y le prometió la bendición. 하나님을 만나고 위로를 받고 약속을 받은 이삭이 다시 무엇을 했을까요? Entonces, ¿qué habrá hecho Isaac, quien tuvo toda esa promesa y toda la palabra de Dios? Versículo 25, leamos juntos. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. 하나님을 위해 단을 쌓습니다. Edificó un altar para Dios. 그리고 난 다음에 그의 장막을 만듭니다. Y luego plantó su tienda. 그리고 난 다음에 우물을 팠습니다. Luego cavó un pozo. 가장 먼저 무엇을 했죠? ¿Qué hizo primeramente? 하나님을 위한 단을 쌓은 겁니다. Edificó un altar. 하나님이 우선인 거예요. Entonces, primero era Dios. 그런 이삭에게 하나님은 놀라운 축복을 주신 겁니다. Y a ese Isaac, Dios dio bendiciones sorprendentes. 그리고 마지막 이삭은 이런 말을 들었던 겁니다. Y al final, Isaac escuchó esa palabra. Hemos visto que Jehová está contigo. 이방 왕이었던 원수였던 아비멜렉에게 최고의 칭찬의 말을 들은 겁니다. Entonces, al rey de los filisteos, a un enemigo, desde un enemigo, se recibió esta palabra tan preciosa.
너와 함께 계시는 하나님을 내가 보았다. que he visto a Jehová que está contigo. 우리는 이방인들에게 이런 말을 들을 수 있습니까? Nosotros podemos escuchar esta palabra en la boca de los gentiles. 이삭은 말이 아니라 자신의 삶으로 하나님을 증거했습니다. Isaac mostraba a Dios a través de su vida. 우리도 그렇게 해야 됩니다. Nosotros debemos hacer de esa forma. 전도는 말로 하는 것이 아닙니다. La predicación no es lo que se hace a través de la boca, 우리 각자의 삶으로 하는 겁니다. sino por nuestras vidas. 그 이방인들이 나에게도 이런 말을 해야 될 겁니다. Y los gentiles deberán decir de esta forma, mirándome a mí. 내가 너를 통해서 하나님을 만났다라고. A través de vos conocí a Dios. 너의 삶을 보니까 하나님이 정말 살아계신다라고. Mirando a tu vida, puedo conocer la existencia de Dios. 우리도 이방인들에게 그런 말을 들어야 될 겁니다. Nosotros también debemos escuchar esa palabra desde la boca de los gentiles. 하나님께서 이삭의 삶을 통해 우리에게 가르쳐 준 신앙입니다. Y eso es la fe que nos mostró Dios a través de la vida de Isaac. 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos muchas gracias. 우리에게 말씀을 주시고 또 우리를 교훈하여 주셔서 감사합니다. Damos gracias por darnos la palabra y por enseñarnos. 또 너무나 소중한 교회를 허락해 주셔서 감사합니다. Damos gracias por permitirnos a esta preciosa iglesia. 어려움이 있지만 또 건축을 도와주셔서 너무나 감사를 드립니다. Aunque hay dificultades, damos gracias por ayudarnos en esta construcción de la iglesia. 우리의 수고와 또 헌신을 통해 건축된 이 교회에서 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. En esta iglesia que se edifica a través de nuestras obras y nuestros sacrificios, queremos que muchas almas reciban la salvación. 우리가 더욱 기도하고 더욱 한 마음이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para orar más y para entregarte más, Señor. 이곳에 왜 교회당이 건축되었는지 우리 모두 깨달아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos a saber por qué en ese lugar se edifica la iglesia. 하나님께서 우리의 사랑하는 가족들과 또 우리의 사랑하는 친척과 친구들이 이곳에서 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que nuestras queridas familias, nuestros amigos o nuestras personas de alrededor puedan recibir la salvación en ese lugar. 그를 위해서 우리도 이삭과 같은 신앙을 또 배워갈 수 있도록 도와주시옵소서. Y para eso, ayúdenos para que podamos seguir aprendiendo sobre la fe que tuvo Isaac. 오늘 또 말씀으로 교훈하여 주신 하나님께 감사를 드립니다. Este día agradecemos a Dios que nos enseñaste a través de tu palabra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.